ہاں یہ بات تیری طبیعت خراب تھی گئی سے نہیں مذاق نہیں کرنا خراب ہو گئی سے تمہیں جھوٹ دے لے کیوں او چھڑے نے یہ میرا چاچا جڑا شریف ودے خراب تھی گئی ودے نا اللہ جنت نصیب کرے جینا جاگا ہاں یہ لڑائی کشتی اصل دنگل لویں دے آتے شنال دے ہاں ماشاءاللہ صحت مند جوانا آجان اے ہی وے ڈالٹے گیو دا پلے آیا بے دیسی گیو دے پلے آیا ڈالٹا مشہور تھی گیا انہیں قوم پریار ہے یا پریار آیا کہ گیا آئیے ایدے ساٹی نے ساٹ گری وہ ایسا ستی نہیں پیا دے تھوڑی دانا دانا ہے وہ کائے نہیں اوہ ہوتا اینے دیا تو کیا تھے ساٹھی یار آرام کر تو یار اور چیک کرا میں کیا ہے ہاں اور نہ ساٹھ یار ہون تا مسے بولے می دکھاؤ توبہ بھائی اور تو دکھاؤ کیا ہے کیسا کہنی ہے اچھا یہ کر کھول مٹھ کھول او مرے مٹھ کھول اے جڑی انگریز آ اے کھول اے بھئی بلدا پہ بنا برامن دے ہن جو کاش مار اے جو اشارہ ہی کرے نے بھال نہیں عقل نہیں آنا اے بھائی رلے تماکو پینا کھڑے رلے مغز کھانا کھڑے میں پلسی پئی پلوان ہاں اے مگد مسوا ہی نے گھاٹ مار کینے گھاٹ کٹ دیے چنگا بھائی ٹرالے بنا چھڈیا رکشے ہی یہ کچھ لاڈی لائیاں او شالا پھیڑ سے نہ کوئی چائے نہیں آیا اے منیجر دیکھ گالو بیٹھے تیرے کول اے ڈٹا کر پہ یہ کھٹ ملی کی ہے ہاں کپر ہے نہیں کو میں سماواں وقت میں ڈٹا کر فیشن یہ ترکوا یا چڑے نے چڑھا چڑھائی کیڑی کڑائی ریڈی کرنا پہ تو صبر رکھا کیڑی اے بڑی بس بس آئے جی یہ کر ٹاپر نال کا ریکارڈ ٹاپر دے وچ میں ماسا ماسا کٹھا کیتے تو تولے تے تولے اڑائی آنے دے جتھے کر دے وہ وٹو پھرے نہ بدے ابھی یہ تو بڑا رکھوا بنا کے نا پہلے پلیاں بچا دے تلے بچا دے سویرے ہی اکٹھے کر کے رکھ یہ بڑا ایتھے گراج بیٹھ کے سارا عملہ کھٹے چھٹے بیٹھ کٹ کے رکھ دے سو تے چل پے عملے کو آپ آؤ سو پورے آؤ ٹھیک ہے شروع بسم اللہ باہر نہ ڈلنی اے یہ چڑو ہے بیکار ہو چپ بولتا نہیں بولتے سندھی دسا مست مرتدا لڈو پیا منا ڈاڈا رو کرے نے ہن دھی چ کا رو مار گئے اے آ دے اے لیبر جڑی آندی پی نا بلا کھاسن 1.5 کلو میں اللہ دین کا کھاسن اینے کھاسن تو چوکے کھادی بیٹھے میں تو اپنی دا ہاں ایویں کر گن چلو ایو پوچھ گئے نہیں نہیں کھا واہ میں ٹکر کھاونے شام کو اوے تاں پہ تکے دی چیز ہوے نا تھوڑی او بندے ویبل واسطے دی کھاوے اے راج چیز اگو پئی ہوے دل بھر ویندے رو بریج ویندے میں کو ڈٹے میں مات لائے اے میاں رجی دی ماں کجی ہوندی ہے چلو بنا بنا کڑائی بنے چل پانی بھارا اٹھی تو حکے دے دبی کھوے کام نہیں ایک ہاتھ نال صاف کر دے پونے کو کلنی سائڈ اٹھے اٹھے صاف کر اچھا بھائی
बाल्टी पानी की भरा घाट कढ़ाई है तू बाल्टी पानी में दो यार मैं कढ़ाई आगे कितनी ले चाहिए चीनी 8 किलो ना ना 12 किलो 12 किलो 11 किलो 12 भाजी चेक करवा लड्डू ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਬੰਦਾ ਹੋਰ ਹੈਗਾ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਇਨ ਨਾਲ ਮਛਲੀਆਂ ਕਰਕੇ ਗਿਆ ਇੱਕ ਕੜਾਈ ਦਾਣੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਉਹ ਟਾਟਰੀ ਪਾਣੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਪਾਓ ਉਹ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਉਹ ਕੜਾ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ ਟਾਟਰੀ ਪਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜਿਹੜਾ ਮਾਲ ਵੇਚੋ ਚਮਕ ਵਾਸਤੇ ਨਰਮ ਰਹਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵੇਚ ਕਿਤੇ ਉਹਦੇ ਯਾਰ ਇਹ ਚਵਾਓ ਅੰਦਰ ਹੱਥ ਲਾ ਕੇ ਦੇਖੇ ਥੋੜੀ ਲੇਸ ਟਾਟਰੀ ਲੈਂਦੇ ਤੇ ਇਹਨੇ ਜਮਣਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਾ ਆਈ हाँ भाई वो चाहो अंदर घी वाली कढ़ाई अंदर चाह पहले चवा वजह और पता है उनको क्या करे जल्दी मैं चल मैंने तो अगर उस्ताद जी तू आदा में टाटरी ला अगर टाटरी को ला देंदे आपा मैं तो नाड़ी बंदा इन्हें खुश की ना थी होना ਇਵੇਂ ਨਹੀਂ ਸਟਾਰ ਇਵੇਂ ਨਹੀਂ ਐਵੇਂ ਫੜਿਆ एक आधा ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਵੀ ਗਿੱਲੇ ਐਵੇਂ ਬਸ एक हाथ गिल्ले नाल बटने पसंद ਅੱਛਾ हां हाथ को जले चमड़न पवे नाल पानी रखने धो के ने हाथ ਸਿਰਫ ਬਾਲ ਵੱਟਣੇ। ਇੰਨਾ ਵਟਣਾ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ बाल सफाई आवेंगे ਕਿਉਂ ਤੇ ਫਿਰ 3 4 ਕਿਲੋ ਚੜ ਜਾਓਗੇ 5 ਸੈਲ ਛੋਟਾ ਰੱਖਣਾ ਇਹਦਾ ਕੰਜ ਵੰਡਣਾ ਵੱਢ ਕੇ ਦਿਖਾਈ ਮਨਜੂਰੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿਖਾ ਐਲੇ ਇਹਦੇ ਇੱਧਰ ਦੇ इन्हें पानी ला के इन्हें हाथ को ਇਹ ਚਮੜਨ इथे ही चावने इवें चा गया था ना इवें ਹਾਂ ये कोई इथे ही कट गया जेड़ा हाथ से चावने ਛੋਟਾ ਵਟਨੇ ਆਪਾਂ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ मैं ਕਰਨਾ तो कोई गाल करा ये कुछ में मर जावे साडे कहना तू ਆਪਾਂ ਵੀ ਸਿੱਖ ਲਈਏ ਹੁਣ ਇੱਧਰ ਦੇਖ ਆਪਾਂ ਵੀ ਸਿੱਖ ਲਈਏ ਹਾਂ देखते पे हैं पराता है कटावे थोड़ा ठंडे पीने आवे बल बटने आवे गरम नहीं बटने सख्त पीवे नहीं किलो 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 पलटो ही अंदर चाह किलो ਆ ਮਨ ਤਾਂ ਦੇਵ ਨੂੰ ਸਮਾਨ ਸੁਣਤਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਰ ਲੈ पाल बिछा मंजी बैर कट 4 पई ते एक मंजी दे उत्ते एक कपड़ा पा साफ सुथरा वो एक चार रुपए यार थोड़े चोखे बंदे हैं ना 6 ਬੰਦੇ 6 ਆਦमी ਕੋਈ ਮਿੰਟ ਵਜੀ 6 साग ਬੰਦੇ डू कढ़ाई एक देव चाहे हम 12 बाहर रहने कुछ ਅੰਦਰ ਮੌਤ ਪੈਣੀ ਹੈ अंदर चौकी चाय अंदर टांग केड़ी छे तो लुका लुका दे पके थे ਰੂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਰੂ ਖੱਟਾ ਥੀ ਵੇ ना ना केड़ी छे लुका दे पके ਖਰਚਾ ਪੱਕਾ ਰੂ हां परसों शादी रे जड़े वाला लुका में चाह ਉਹ ਨਹੀਂ ਪਰੂ हां परू पके थे कहने वेदन बंदे उठे हां पहले तेरी प्यादरी गई बेटू जल्दी करो भी तो एक डालटा होती बाकी कोई कहना होता सारे ओदन का यार ਮੇਰ ਬਾਨੇ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਮੋਬਾਈਲ ਤੂੰ ਪਾਸਵਰਡ ਲਾਇਆ ਯਾਰ ਉਹ ਜਲਦੀ ਪਈ ਐ ਵੇਖ ਲੈ ਮੇਰੇ ਮੋਬਾਈਲ ओए ओए वो घेर नीचे में तेल चावे ਬੰਦ ਹੈ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਕਰਵਾ ਤੇ ਬੰਦ ਮੈਂ ਜਲਦੀ ਪਈ ਐ ਸਿਰਫ ਪਾਸਵਰਡ ਉਹ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਕੂਟੀ ਲਾਈ ਹੈ वो तेल पिया ड्रम में ਇਹਨਾਂ चाहे ਨੇ सट्टू ਮੋਬਾਈਲਾਂ ਤੇ ਸਕੂਟੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ तेल कटे ने वो काम थोड़ा है भी अपाए थे ड्रम में बेच डाकी का नहीं यार आराम कर तू ਹਲਕੀ ਜਿਹੀ ਨਾ ਇਹ ਕਰਵਾਹਟ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੇ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ एक सोडा मिठा सोडा रंग काटा पीठा होया एक तो डली वाला ये पीठा होया ये सारी इस वास्ते पहले पे थोड़ी चीनी है तो चढ़ाना पैना खराब वाले शीरे दी बनी है थोड़ी मैली है चलो भाई थोड़ी दे ओ उदो तो कुल्हा रखे नहीं की है ओ हल्ला पे हो अच्छा ਨਹੀਂ ਮਾਲ ਤਾਂ सकते हैं ਉਹ ਐਵੇਂ केड़ा ਇਲਾਚੀ ਜੋ ਇਲਾਚੀ ਕੋਟੀ ਨਾ ये दिए सकते ਇਲਾਚੀ ਨਹੀਂ यार मैं ये वेला बैठे लाची कोट आती को कहीं ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਲਿਆ ਪੱਲੀ ਪੁੱਲੀ पल्ली आई पई करी आ रहा हूं एक 4 पे के कपड़ा बिछा दे 4 रुपए सही पे कवे थी याद ही ना खवावे तुसा क्रिकेट नहीं खेलनी थी मैं तो पढ़ाई करे ਬਲਾਲ ਕੋਲ ਸਿਗਰਟ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਾ नहीं लेके आया लेके मैंने वापस आया यार एक तरीका तो सवेर दा रड़दा बैठो सिगरेट नहीं खेलनी ਉਹ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ ਭੁੱਲ ਆਇਆ ਆਡੇ ਤੇ बाहर के आप ठीक है जैसे वाला मोटर पैसे क्या करना पे चलो ना सोएगा वो उतनी खावे जितनी 50 अगे मेरी करी थी मैं तो उनका काम नहीं करेगा
थले चीनी अपन कर ये कन्नी नाल भरोड़िया कापे दी कन्नी नाल ये 2 किलो चीनी वधा दी अब जी नब्ज भी है ये दाने पे आप दाने दाने थोड़े ने दाना पड़ा है केड़ा है खाल साहब ये की तरह केड़ा तेरी तू बतावे तो ठीक है अरे जो आए दाने काले दाने पाने हैं आ दाना अच्छा अच्छा पकड़ पहले उतो खोलो बस उतो खोल दो थोड़ा कहना पियाऊं के नाल पा के नवा इन्हें पाने ये होन का तो हुक्का पी लेना हम सिगरेट क्यों पीन रहे हैं कब छिके में खा छोड़ कोड़ा होना है ना मैं करा पीता नहीं ना हुक्का हुक्का छिका नाल सीधा अंदर वेंदे बैक टू अंदर वेंदे ताज हुक्का छिक्या कुर्शेदा होता ना वो बड़ा छिके ने और सिगरेट पीने ही सूटे ना पा सामने में भी क्या दिन से सुनते हैं याद है जोरा जा चल चक्कू सटे ने चलवा गाड़ी बंद है तुम्हारी इंतजार है लड्डू ठंडे पे हाँ काम जारी करो त्रिपाल विश्वा उतले कितने ही बिहार कोई ना उठा हर बंदा इधर जेड़ा ताजी अंदर बरांडे अंदर है कोई आदि बिहार में इधर हेलो पटकी छटकी लहा दे हुन तैयारी बंदो